नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 10 तारीख एप्रिल मास 2026 मसीहा शुक्रवार दिन। आज आम जानिबा 12टी राशि राशिफल विषय। मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत एमिठी प्रत्येक दिनर 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत भाव करदियंतु बंधुगण। आज पर्व होउची शरण पंचक आरंभ। आज तिथि बैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी 9 तारीख एप्रिल मास 2026 मसीहा राति 9:19 गुरुवार ठारू 10 तारीख एप्रिल मास 2026 मसीहा राति 11:15 शुक्रवार पर्यंत। आज नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 9 तारीख एप्रिल मास 2026 मसीहा सकाळ 8:48 गुरुवार ठारू 10 तारीख एप्रिल मास 2026 मसीहा सकाळ 11:27 शुक्रवार पर्यंत। आज जोग शिव जोग 9 तारीख एप्रिल मास 2026 मसीहा संध्या 5:57 गुरुवार ठारू 10 तारीख एप्रिल मास 2026 मसीहा संध्या 6:30 शुक्रवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 5:44। आज सूर्यास्त संध्या 5:57। बंधुगण, सर्वप्रथम जानी नबा मेष राशि। आज अनुकूल ग्रह स्थिति प्रभाव द्विज नक्षत्र मन हर्षित रहिब। स्थगित काम को संपन्न करने सकाशे उत्साह उद्दीपन वृद्धि पाइपारे। परिस्थिति वशत अर्थ संकट मध्य आकस्मिक यात्रा करने को बाध्य होई पारंती। विशेष भ्रमण जनित शारीरिक क्लांति और अवसाद अनुभव करिवे। हेबे जानी नबा वृष राशि। कर्मक्षेत्र रे कृतिका नक्षत्र विवादीय स्थिति शीघ्र समाधान होइजिव। बंधुंको अकुंठ साहाय्य और समर्थन आपण मानक आशा पूरण रे सहायक होई पारे। आज हठात अनुमानिक काम सकाशे धाँ दौड़ करिवार सूचना रही। बंधुंको पाई प्रतिज्ञा जनित जंत्रणा तीव्र हेबारु व्यस्तता वृद्धि पाइब। हेबे जानी नबा मिथुन राशि। आनुषंगिक सहयोग अभावरु कर्मक्षेत्र रे समस्या बढ़ीजिव। आर्द्रा नक्षत्र संकोच वशत बंधुंकु मन कथा कही पारिबे नाही। कार्यसिद्धि रे विफलतारु निकटरे रोथिवा व्यक्ति को संदेह करि पारंती। जमीजमा विवाद आईन अदालत क्षेत्र रे तथा माली मकदमा रे विचार सपक्ष रे जाइपारे। हेबे जानी नबा कर्कट राशि। व्यय स्थान रे बृहस्पति विभिन्न स्थान भ्रमण रे व्यस्त कराई पारंती। हाथ को नैथिबा कार्य हासिल सकाशे अन्य मानक साहाय्य आशा करिवे। सहकर्मी सहायता रे अर्थ संपर्कित कौनसी अनुचिंता सायान्ने दूर होइजिव। अश्लेषा नक्षत्र को फेरंता बाटरे कौनसी मूल्यवान द्रव्य लाभ हेबार सूचना रही। हेबे जानी नबा सिंह राशि। मघा नक्षत्र सकाशे मन अनुजाई काम न होई पारिबारु विचलित हेबे। पारिवारिक क्षेत्र रे मन कथा मनरे रखी केतेक काम करने को बाध्य हेबे। टंका पैसा जोगाड़ सकाशे फंदी फिकर करने को पड़ी पारे। शिल्प वाणिज्य परिवहन साहित्य और सांबादिकतारु प्रशंसित हेबे। हेबे जानी नबा कन्या राशि। बंधु मिलन परिसर रे हस्ता नक्षत्र सकाशे विजातीय व्यक्ति सह मित्रता वृद्धि पाइब। अन्य मानक साहाय्य नहीं काम कले मध्य शांति पाइबे नहीं। आत्मीय माने हठात शत्रुता करि पारंती। निर्माणाधीन कार्य शेष पर्याय को जीवा पूर्वरु कौनसी समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे।
ହେବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଅର୍ଥ ଜମିଜମା କଲକବଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କାରଣକୁ ନେଇ ମନରେ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସକାଶେ ହଠାତ୍ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସକାଶେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଅତୀତ ଘଟଣା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ୱକୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାଜନୈତିକ କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ରର କଠିନ ଶ୍ରମ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ମତଭେଦ କାରଣରୁ ଜମିଜମା କାରବାର କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନପାରେ। କ୍ରୀଡ଼ା କାରିଗରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଇନ ଅଦାଲତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସମିତି ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମାନସିକ ସଂଯମତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଅଭାବ ଓ ଅସୁବିଧା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ସତର୍କରେ ନ ଚଳିଲେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।